Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan, inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya
بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس له من صيامه كمن صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول حبيب كريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita bersama menghadapkan syukur atas nikmat yang Allah berikan, nikmat yang besar yang telah Allah berikan, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan serta sehat walafiat, sehingga detik hari ini, menit hari ini Allah masih memisahkan kita. Allah masih memampukan kita untuk menunaikan ibadah sholat Jumat dengan berjamaah. Khusus Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menunaikan ibadah puasa Ramadan yang ke-9. Semoga amaliyah kita dari pagi sampai nanti ketemu pagi lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikutnya hingga hari akhir. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sebelum materi khatib Jumat ini saya sampaikan, saya mengajak para hadirin sekalian, wabil khusus kepada diri pribadi untuk bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika iman dan takwa sudah bertambah, kita berhak mendapatkan predikat husnul khatimah dan husnul bidayah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, tidak terasa puasa Ramadan sudah masuk ke 9. Berarti fase Ramadan yang pertama sudah dan akan kita lewati bersama. Apa fase itu? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Bahwasannya puasa Ramadan itu terbagi menjadi 3 fase. Fase pertama adalah rahmah, fase kedua adalah ampunan, dan fase ketiga adalah pembebasan dari api neraka. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, fase pertama ini adalah kasih sayang. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan kasih sayang Allah kalau kita belum bisa menebar cinta dan kasih sayang terhadap sesama, siapapun itu tanpa kecuali. Kita mengambil contoh orang-orang di luar sana yang keluar dari agama Islam. Mereka mampu memberikan cinta dan kasih sayangnya kepada umat, kepada kita semua yang
notabene tidak seiman dengan kita. Tapi malah sebaliknya, kita yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan cinta dan kasih sayang kepada sesama itu hanya ada di momen Ramadan. Di luar dari momen Ramadan atau luar dari momentum Ramadan, saudara-saudara kita yang tidak diberikan kemampuan oleh Allah atau diberikan kekurangan oleh Allah itu jarang dilirik oleh yang kita diberikan kemampuan oleh Allah. Bagaimana kasih sayang itu melekat dalam diri kita kalau kita lupa akan hal itu? Apalagi yang mau kita diberikan kasih sayang oleh Allah, kita selalu merendahkan saudara-saudara kita, dan bahkan kita selalu melihat orang lain itu dipandang sebelah mata. Apa contohnya? Ketika ada orang yang minta-minta, baik dia sedang sehat maupun salah satu anggota badannya tidak ada, kita selalu berkata, masih diberikan kemampuan malah minta-minta. Bukan seperti itu ajaran Islam. Bahkan Malaikat Jibril pernah berkata kepada Rasulullah, jikalau ada orang yang meminta-minta, maka berilah dia sekemampuan kamu, karena siapa tahu dia adalah kiriman Allah untuk mencegah diri kita dari bala musibah. Dan bahkan seorang sufi pun dianjurkan, siapapun yang meminta-minta, baik dia kondisinya sehat, walaupun kondisinya sehat dan kondisinya tidak punya anggota badan, salah satu anggota badannya menghilang, itu wajib diberi, karena kita tidak tahu esok hari kita masih hidup atau tidak. Mari kita sama-sama merebut kasih sayang Allah di fase pertama ini. Jangan sampai fase pertama ini dilewatkan begitu saja oleh kita. Qiyamul Ramadan sudah, sholat sunnah tarawihnya sudah, sholat sunnah malamnya sudah, puasanya sudah, dari malam ketemu malam lagi, dari kita sahur sampai terbenamnya matahari. Tetapi kita tidak bisa mempertahankan fase yang pertama tersebut. Fase yang kedua adalah ampunan. Bagaimana caranya kita mendapatkan ampunan dari Allah, namun lisan dan hati kita tidak sinkron. Apa maksudnya? Lisan kita berkata ini, tetapi hati kita berkata itu. Marilah kita bersama-sama di momen Ramadan ini, kita bersama-sama untuk mensinkronisasikan antara lisan dan hati kita serta sampai kepada akal kita. Kadang kalau di luar dari Ramadan, antara lisan dengan kalbu kita, dengan akal kita itu tidak sinkron. Karena apa? Karena kita terlalu banyak makan, karena kita terlalu banyak yang dihadapkan di depan kita, entah itu pekerjaan, entah itu masalah. Namun ketika Ramadan seperti ini, kita pasti bisa mensinkronisasikan antara lisan dengan kalbu kita, sehingga akal kita tetap terjaga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyebabkan kita tidak mendapatkan ampunan oleh Allah? Yang pertama, tidak bisa menjaga lisan kita kepada orang lain. Kerjaannya selalu menyakiti hati orang lain, kerjaannya selalu menghardik anak yatim, kerjaannya selalu menghardik orang-orang miskin. Itulah petanda kita tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan ampunan Allah? Pertama, husnuzon kepada Allah. Yang kedua, jangan coba-coba menghardik orang lain.
cukup kita mengoreksi diri kita, tidak perlu mengoreksi orang lain, tidak perlu menyalahkan orang lain, karena belum tentu kita benar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan fase yang terakhir adalah itqun minan nar, pembebasan api neraka. Bagaimana caranya kita bebas dari api neraka? Kalau kita masih senang dengan kemaksiatan, kita masih senang dengan segala macam tipu daya dunia. Apa contohnya? Kemaksiatan, lupa akan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah. Apa lupanya? Lupa tidak ingat kepada Allah, melalaikan perintah Allah, dan sengaja meninggalkan sholat. Padahal mediasi antara makhluk dengan Khalik adalah sholat, bukan yang lain. Mediasi yang paling kencang, yang paling utama antara makhluk dan Khalik adalah sholatnya. Ketika dia sengaja meninggalkan sholat, ketika dia sengaja melalaikan sholat, maka selesailah cerita hidup kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, beberapa bagian banyak atau sebagian dari semua orang itu berpuasa dari pagi sampai ketemu terbitnya atau terbenamnya matahari. Banyaknya puasanya mereka itu, kata Rasul, ilal ju' wal atos, hanya mendapatkan lapar dan haus. Kenapa demikian? Karena selalu gundah gulana, karena selalu ada kebencian dalam dirinya, karena tidak mengikhlaskan dirinya untuk totalitas dan loyalitas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga momentum Ramadan ini menjadi momentum terakhir kita, karena belum tentu tahun yang akan datang bisa ketemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan usia dunia kita sehingga kita bisa memperbaiki Ramadan yang kemarin, yang dimana kemarin itu Ramadan yang masih banyak yang kurangnya, dan kita perbaiki hari ini atau tahun ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi kita semuanya, segalanya dan selamanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala wa lam yazal qa'ilan 'aliman. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. اللهم خلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة والقرابة والتابعين تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات إنك سميع الدعاء. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفزاء والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلد خاصة المسلمين عامة في إندونيسيا بصحة بدن والعافية إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالإحسان إذا ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر فبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله ولا ذكر الله أكبر. أقم الصلاة والسلام. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا صفوفكم فإنما تسبية من صحوف تم صلاة استووا اعتدلوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تعصرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. الحمد لله. صلى الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. صلى الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحابه وبالواجبات علي ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمن والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار وإليك من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام عليك يا رب السلام وأحينا ربنا بالسلام وقتل الجنة والسلام. تبارك ربنا وتبارك
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله العظيم الله 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وعظيم سلطانك صلاة الله جميع الحاجات وتطهرنا من جميع سيئات وتمنك على الدرجات وتبلغنا من جميع خيرات في الحياة وبعد الممات رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات الأحياء والأموات النجاسة غير مجيب دعوة ويا قاضي الحاجة إنك سميع الدعاء اللهم ربنا تقبل منا وضوءنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وخشوعنا وتخشوعنا ولا تكفي بها وجوهنا يا إله العالمين يا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا أرنا الحق وارزقنا اتباعه بمبادئنا وارزقنا اتباعه اللهم اجعل أولادنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل العبادة وأهل التقوى وأهل الاستقامة ولا تجعلنا وليهم من أهل الطير إنك على كل شيء قدير ربنا